Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wananyas diaspora ya Baraka mheshimiwa ni ndonondo servisi yanyu isa itazinga babonzi isaiji hundu Porto Dauphine inde metro à Porto Dauphine comme dans ligne 2 les 6 mtingo renge ligne 2 pashile hosoni msebonti kanga mrengoze correspondance wa hawo na msera à droite arme boulevard arme ngamdoro shaban kamu isamdo shaban numisa amtego dunge territoire no yo tainu jabanjao ila ila universitaire ya Porto Dauphine la focationga mundo à gauche à mundo à droite kamu isamdo à droite la derrière c'est amdo hirenga tena aina ba hanum biyo ngabdo hirenga c'est encore abongiabo Porto Dauphine gabo ligne 2 Gaborer c'est ça il a bas. Amtengo sabonsi, traversar mais de travozino, jaban jau, mais javanu. Amtengo da ta tout droit. Mais de tout droit. Traversar mengo wenziaila. Kamu mengo wenziaila, ila de lo à l'ambassade. Aruma dakika nsanu yabuga mwasilo kwa ambasade amma mtonde haiho garibakio banu rifanye filmage yatu banu ndi mana ntuwa fili kwa ambasade mwa baunano nono abunge yabo l'université à Porto Dauphine il a des RRC le 82 Zena Galibrovanu le 82 Galibrovanu aine warumdo jogani persone 82 mudu jogluren jipsi se bonti wala ambassade gogo abungi abo gasi harumaye place Charles de Gaulle étoile Ndenzia il a Ndenzia Yavinda Champs-Élysées Charles de Gaulle ça il a valé Charles de Gaulle Magaranu pia ya la Charles de Gaulle abungi hapo kwa uli wahe paringa monao il a des triomphes ça il a valé ngudo jobrenga tene a ya sebonti Charles de Gaulle suangu do hemilu suangu rengo ya ligne ya sebonti Porto Dauphine abungi abo obanda kansi banu no bandi lo banu ngasine mission spéciale rilonio ya umonde siani ya ukaya et manifestation gaio place de la République dimanche 4 à 14h abungi ina banu mdio abdu jobri tengele ya et dimanche à 14h, place de la République. Les 6 c'est une ambassade. Yahat. Ambassade de Comores. Yahat. Yohun. On y a beau. Comme on a beau, si tu veux la babo nakaya, une des métros, moi rohabala un petit peu tout droit à ta masuli. Abungi abo mchokanzani mwone senuka ya RRC sa inubanzena imilia université à Porto Dauphine ndoye sabonti banu odevaya hayo ngutunyongo ujwari mwana travuanu uparsa yeru ya hwenda una ambassade yeru ngizo abozo mbili ngojo tidore ngenji maranzi ngeurenge ngeondo waparsa yeru ya hatu abungi abo tina wakati mwinjolata itodo kaya tiparswa nama ngasibanu ridunga na ngasibanu ngarifanyoze ze meetings hatu toujours ya heze mobilisation
yahe manifestation abunge yabo ye manifestation ya hatu ya handani ngayo dimanche 14h place de la République ye manifestation ya bili na manifestation kaudo shere wa hatu watu wa Komori wahe le 6 juin abunge yabo le 6 juin yo de fête ya hatu juillet le 6 juillet yo de fête nationale ya hatu abunge yabo holi jo harme ye fête nationale ya hatu ngam profite ni onese nanongo mjima banu ya ukaya ni uzise si wa Komori ni uzise wana marlo banu ni undemelezo zaidi ya ukaya le lobo tasitishia ye porte-parole wa gouvernement en exil habili hajiku ukaya e diaspora wafanyao e fête nationale Marseille ye le swalaga muzisoni ni wanama mlobano wa Komori warambu ebanu ye fête nationale ngefanywa Marseille a titre Henry enda bo ambassade de Komori lo Marseille enda bo e consul de Komori ilo Marseille atanura fanya fetiho zikaudwani ukaya e fête nationale yo ukaharimo nyumba ya hatu ukaya Komori yo ukabo building nzuani yo ukane place ya hayo mwalika ne place ya hayo zozisiwa shama sondo lo Faransa lelo mtona hadi tojema au ntura mbuano kama nzo maelezo zaidi ni rambuo mwana mamba swali ye fête nationale inu ngefanywa Marseille hati tri namna hindi au kajo fanywa Marseille ngebanu e consul ndio Marseille ijo fanywa Marseille bengi wa Komori ko lingo wenjiyo ijo fanywa Marseille ngebanu ya ambassade ndio hono ndio hiyo chazo mbili kabati lo hiyo ebanu ya fête nationale ihabiliwa ukange fanywa Marseille hana tarafa ndeni mwanama mbaiswali marhaba menja ambassadeur assalamu alaykum atukufundi dungao suala laha ho muhimu ndondo imana fête ya hatu ifanywa Marseille yo na tafsiri yo tokaya Marseille watulala jumo tofikiri wazifikiri wazilanse e Paris yazifikiri ndovi yazilanse za harana na rishiriana haini yatende hambazi habari abo alal hakika sike polemiki ngari joho enda Marseille ni joshinda wajoba kisha Paris wajofete Paris sheyo ti problem hata eka wa merite wa fete cha eka Paris wa zamba kangari peteu wa ambassade siku kadha wa Marseille wambilwa wawazi khalifu yojo ka mushkili mbabisha ala kuli hali wakati ngo sere ngari jomjo ala sumezilo Paris Marseille wa sumeza higo wazipare ze mijilo karibu na Marseille Lyon Nice wajotsegela Marseille wafete yoti problem ikasi sikarjashinda ra undazebi ra rengaze tre rahenda abo ngari jofanya hunu sha ritizi te polemiki babo waloko moru wajofete walo Senegal wajofete timpaka modordro la umaka la kadha ngewandu wazidunga nari bakshar messages bayonde muhimu do batima watu wote pia bismillah Marseille wajojo fete hainu siku ao rekande mardi rekande dimanche vatu sisi gasine usiku watu jo fete mardi ambassade Komori yemfumbili rifete ijoka 11 rifete Republique yonde rai ya hangu amonokaya abo kabatikosa oka yo jamvizima do wafanyao abenge yabo ngari wabushiriao kheri na sensibilisation njema ifeti hiyo kena wandu wengi walaani yemwendo muyi ulone serikali hatu wahashirishe wandu wanzo waje watende maudu wajue namna wajojibalia hatu wa Komori. Assalamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsonda hule mdolinde jimwanama Sedi Sufu ni Moses ukaya ye porte-parole wa gouvernement en exil ya serikali ya Mustafa Waseche
mzee wa hatu mheshimiwa aku ye porte-parole wa hahe chono video bantasi hahabili ukai diaspora pia waso Marseille onde wafanyie fête nationale yao hiyo si mimi ngamwelewa ndo nzima tijole ukayangeba ne consul ndio Marseille yo ukiri tijwelewa ngeba ni ambassadeur ndio Marseille tijwelewa shaka batishilio yabo Marseille ndio renga rendo bilifanya ye manifestation mana Marseille so mimi fete ni kwa sababu hata nacho kwa ndani yangu mimi wananemsha rifete wanatokea mtu hata ordro kaenda wafanye alafu leo kaja mkando pena sana ndio afete si gari kwa kama kutoka fete ambassadeur ni namru ndio muhimu ni kama ile sport yamba watu waba inafanya sport yomba hata waba pia ni mimi ile fete independence no wana ziano no wana atiti kabo kale wa jambara wale wafanya Marseille raia hai masula hai je bukaya ajimba raba nukaya kabla fanya kwa ambassadeur sisi jeje fanya republique ile le 11 kaya yoyo jwa henda ma jwa madesita wale fugwe chumata taesita kayo ketina wakati déjà les 6 chao les 7 les 8 les 9 les 10 les 11 wado don fete de depatasiam donc aboyo ti keti mujuza na keti ajeda or normo au nisha iyo de masula haya akaona jenu kwa to hamili labda l'ambassadeur en tant que leader fulani au en tant que zamana fulani kaya ndio l'ambassadeur de mardi bae ajimba ende hali hiyo abangu mimi saidi nyatoka wangu ni fete na nimeona nemchi drapongizo yabo tanzania hati maraba meji msu kamle ndono rotsaila amreje mwana mabda mada ya nibenu liendo okaya helirele wao fete nationale jainu lona ma president waili en exil ani ma president waili wa lobonze abojo lazimu uka komori rizoya uka sabo building raise dari niko monoidi au hali fereshea atabojona joto de suria ngabo tele uka holionga sina gouvernement bi zilo hunu à l'extérieur yewanu Marseille ngarlora fanye fête nationale hula en tant que je no kartina consuli hu ngarlora fanye namna je nartika kama ambassadeur hu hunu de aproviwa tantinga sina 2 semaines ba ni sa tolo randiale ilar réseaux sociaux uka e diaspora haina vanondo aliyo ngarona na upari parce que ngasine nyumba ya hatu ngasine shonda sha hatu ngasine consul ngeyabo reka ya de charge de mission chao toujours mbawa zahe ndini hatu ndera mone yabo yari hutubilia au rimutubilia lelo rambiro kayanga bo yasa ilo Marseille ngoi niko tafsiri ndini mwana ambassadeur suala si suala ukandwa ibabu wewe wangu ibire hawa ukanga bo modordro ya tolo yo mengo nimeze khatwari hako comme nous hato modordro en tant que porte-parole wa gouvernement flan kai diaspora ngardora fete mahala flan donc yo danger wakati kao yo komorimu yo isai itsambaziwa yenti yo ngarjo katinge jendao abunge video wakati mdojo ka ulance appel ndiangalie ses conséquences de kaudunga yabo yangalie effets de pari hani et manama hajana balance wa mot d'ordre yoka ye diaspora dans son ensemble randomirando wa shingar do Genève wala baka projet ya kautonga wa komori wa juhe wa de Genève manama ambassadeur bange birando do ka clair wando atido bira ho kwanguni wando angalia banu ikaundo ndo wa bausu Droite mfano kare rifanya appel va tolo mot d'ordre ya heze collectif pia ukangando Genève alafu ndo ajato a mot d'ordre ya uruli ya récupérer la diaspora dans son ensemble kalelo ngardo mahala fulani ebabiyo yo fatori haku kaindi yabo iyo mdungu ndo afanye godo ya njeze zila division kama zikihunda ho harimo wa komori lebe abunga yo sabuzi ibido wa komori wele bukaya ye fête de l'indépendance yoandu yo fanyishiha o harimo capital yo de aghlab keja paro change yo bakisha harimo capital la fabo hena babani kondo balo ambassade ya hainanti yo ndo capital ya henti hiyo hena mahala ulo ambassade yo ndo capital ya henti hiyo ikenti hiyo ngona consul abo yo ndo deuxième capital
Abale nous angalie namna Ufaransa wako fête le 14 juillet. Le 14 juillet président yuka hunupari. Yeye kafanya appel wa ndwe de mahana. Yuka hunupari. Baada yabo ya deuxième capitale ya Faransa wofanya fête yo organizwa nindo de ma préfet et le président wa hizi région. Garizi wonao hena 14 juillet la hena. Yabotika ntambe mwana ambassadeur ukaya rekawa komori wa parwa, rekawa komori kwa japarwa le 6 juillet yabui ijo kaubidi ke wajibu hena mkomori yonti pia yafanya appel yaho wa Komori ukana ringarliana wala ambasadi parce que ambasadi yabondo balo ye porte drapeau ya hatu hamanda wala place de l'indépendance moroni okay ambasadi lo bambani bana inu de place de l'indépendance yaho wa Komori mu Faransa manama ambassadeur abuga monti gamanzo nambie ye manama ikao lancer appel ya kopare diaspora wando wafanya fête de l'indépendance Marseille uka attention ya bidwa katimdo la so appel hamandi yo ya mesure ya impact jo jihunda ukabo ya ilance shaba haba hanga bando alindao ukaba lance wa appel ya satena ndeje za division eke la sewa kama la sewa appel ya satena ukabo ba ngabo wando ndo mahala fulani shawa Komori wesa we shawa sipia ukaya ya fête de l'indépendance mahajana rifanya la Genève unu maharanga rifanya la au Paris tout près de l'ambassade de Comores. Pourquoi? Parce qu'il y a une place de l'indépendance sur l'ONU ou Faransa. Yabo, haina mdo lancer appel ya ukando ndo afete Marseille ibidi yambie wa Komori ukaya Marseille iho wa Komori wenji. Yabo ingefanya de représenter ye première capitale ya wa Komori ou deuxième capitale. Abunga bidori nike ile dzina la deuxième capitale hoke ambassade ngo hunu Paris. Na Paris de capitale ya Faransa. Abo mahala hulo ye le daho la Betsalama yonde capitale tsailangio yo Moroni yo karibu bana donc baye ya ambassadeur de Komori yo Paris donc yabo mo Komori ibidi wase Moroni wa fete capitale wa juzi hilo no fulana wala awebidi sisi wa Komori lo harme diaspora u Faransa rije Paris yo joshinda yo jombiwa rije bana ambassadeur je fanya fete ya hatu karenga huria wando bana baonesao ya dunia kamilu kaya Komori warenge huria baye ambassade yao tsailangio bana. Et appelé à Marseille, il a appelé à Sankidi, il a diplomatie à l'ONU, il a ambassade à l'ONU. Mais il nous va la salle de Rohamuna Fobiban, il y a ambassade de Jobakiba. Wandohazi wa Lovala, Walama diplomate, Wahekomon. Yabo, et qu'est-ce que tu as permis à Bakiamo, Wajo Bakiamo. Donc, à Bondo Sankidi, il a statué à Nabongu, Ngondo Mbio, il a réglé la situation de l'Armentia, les ambassades reconnaissaient. Neze ntizo ntipi ukangwa fanyo hazi dans la légalité ngamfinyuka ya iyo appel à la démobilisation au harimwe banarlo nyo ni mwana ambassadeur abanga bunga mjomia au harimwe wandikao walanse appel hiyo waangalie ze angle zone tipia watirumie ukayabwe karle rifete iho abongari nikaupua gouvernement fulani abongari nikaupua gouvernement fulani no angalie ukayeni wakati wajofanya appel hiyo ka henu tujohuja yabo katso harimwe bwana donc abongo anikao azali shaba tena yari poignarde sur le dos abonge bidio wa Komori walo harimwe studio wa paranao ntipia ukaya madama abahangabo maisha mabiavu harimwe zanvyo ngizo hali ZTGV ngizo hali yema bisim numusimbu yabo si wano lohu nuswidi na tsanganye Marseille rifet au nom du peuple comorien et indépendance ya hapa watu siblo bavu inu riparo wando lohu nuru direfete hunu Paris devant l'ambassade na fikruka yonde chronologie akabili tracewa no wa Komori wontipia changa fanyoka ho lancewa au nom d'un porte-parole d'un tel gouvernement ngamfikruka ya yonda zila shaba hawando adungo uzi fanya zejaze zidisha mashaka nentia hatu azale hesakini atabungua riwasuli daraja waroha grifu mbili gazitsahozi sankide wando watale bungua hilo abunge bidondo wake madhamana ena wakati wajo korongowa wadora assemblewa chawati do para kwenda harima division ya sate oka division sur division yabo yo explosion na yodi azali ya tsahao donc yode mana joka uzi ya harima zedavu harima miji harima ze prefecture batifanywa efeti na bokongu jeza hoke ni wakati mbude wajofanya feti hiyo wonti pia ya hamahame wafanya feti mbele ya mbanku ya washili ya dimanie ye dombaye ya mbajini awongu juweza hoka ekahendo bulezi fanyishihe basaba resultat wajundo moroni yode mana jubai ya rudi amba ukaunu mahangu jogo ya invitation
yale likando ujana wandu mengomera ndaru wala wajojo urenge mna kopa bono kijamaa yake hao wa disezito abonge biro sisi ifanye apeli ya mobilizo wa Komori hena mahala waliyo wende wafanya fete nationale retibehe ha sorte ya message ya eze gouvernement zijundao jaende ha message ya uka ye peuple comorien dans son ensemble renge indépendance le 6 juillet 75 gasena le 6 juillet 2021 gebido hena banu balo wa Komori wajihunda o mahale kaungu wajuka na shaba shahanda wao nani shahenda mne kaunde apeli ya lansewa mimi ti jayo na shaba hashema hata mimi ni tia tarwa mola ukaya baba la una timndo wanzo wende watilwa joro dubise tena sha ngarifanya kangarjo uombaze duabo haribanu risensibilizo wa Komori wende ukaya abo hena bavu balo wa Komori ngebido watanganya bazima wende wafete jabuko hunu Paris zejani bweza siasa zonti pia henu jozo kazo masudaha ukarenga uhuria garjo kabambo ni abo le 6 zamba ndo jana so wararu ukarekarinki wa autorisation rekakanja kwa autorisation garjo mucho voilà yo division na kanza nione na washahidi ziza ukaya wando wafanyeze appel haukali nutina la ministre wa parti wa gouvernement fulani au directeur de cabinet wa gouvernement fulani au porte-parole wa gouvernement fulani attention gebidor do mesures ze kalibari zambao au kainsi yatu iminyiwa garamba garanzo fantastique ne legeze tudongeza yeple uharmeple ikaunge viunda uharmensi yatu mwana ambassadeur maraba meji abongabo musamushia ye zona kanzani uzise tiuzisa tambilwa ye fasiri ababaha haina mjimandani ujoelewa heheli ya ishiaze duskuru haina mjimandasi banu ya zamba abongabo ntina wakati wasa tena amina madambili za bakiba nabaha nanzoni monesenizo shata njodo zamba wanto juresha misabanu le dimanche narlindana au place de la République dimanche à 14h ifanye manifestation ya jana na kumena shenda riza le 6 gardo junda almane dawla to la ambassade de Komora Paris pour le 16e arrondissement et ligne 2 7 nga mjo wasuli habu haraki abngiabo ikanga mindamino wana mamiti tonongo ya na wabuzisa ni watabishe shamina nongotsazi no e madea handani ya belinda inu mobilisation inu ai kanti hajani buhindini mobilisation inu ehli ni wanao ngamwi habili homasiwani ya ukaka bachishidio hata shingo bahali raka koloni wadofanywa shingo bangwa kuoni na domwambwani wakati raka koloni izoti produits la obonze shayo de bari hatu da dofanya shingo wakati raka koloni abanga independence ye shingo ngarishiwa gizao kwa jomba nongo za nganu kwa lone mafuriapa kwa jomba nongo za mhogo kwa jomba ani kabata tashilio na bwabaha kabati msaidia zamba juzi ukayarize melingi zonjani ngazijao ebono si wando olinda meli eban mkomoriko la tabaha ngasi 2021 garlindo meli bale shaula warere shibale mhogo warere na madaba na nkuni na bonga sinizebari ebanu ne devoria serikali ndini kijanza njue question manda inu mwana mamba iswali mobilisation yamba indwa hula ho maswani engo iniko tafsiri ni assalamu alaykum fumri dungao nusuala lilo harmo ya actualité suala la ya Komor namna situation yamba indwa hula hiyo gabotabu haku nana irewo kabati na yabo ministre mheshimiwa wa hatu Ahmed Msejie wambo atatsimdungu beseila leo au zila za jana ukaya esha tongesa zinu de corona ijaiziyo mahalani bado rengweku mahalani bado rengwezinu katiti mhogo imajini dako aboyo yonde kweli kabwe corona sha ala kuli hali mahamengo mine na mitsanu ya independence ramba independence wa wandu wa jikimu wajijengao ike mahayoyo tipi ya mpaka leo ngari wagizao mhogo na ndovu na majimbi bonze ala kuli hali na abonga po serikali ilo na wizara ya dima ye wizara ya dima inu vanu ufikiri ndongo indi ye assemblée ufikiri ndongo indi ye maraia wao wafikiri ndongo indini ko juha wambie serikali kati jao na resi ze komandi digohi baba hunu udodi mwa mayele
udoli matama wandu wadofanya mikatatama wadovambwa mani ya mbatse na manyetungu abwege izo zonse pia na ritsorejezeza hade hizo varengwa initiative neila serikali kaya abaha rilemewa abaha mruwaye utsorenga mnaku humtiti mtauka pwani eshalweri ijana ku jana yala kuli hali hizo kaziti kabwandu wa exploiteo namna hiyo faida za hao binafsi ya serikali wa kujuona hizo ka leo ali Abdallah ambassadeur ndabula abwapulaye mbeni alafungu huronku na majwaye ruliza yewewe serikali ala kuli hali ingeba no hakika ngo fikiro wanansi we kujufikiri hizo zote pia ka na bakeduka na serikali lijobala hizo zote pia za local majwaye riti ya komande bonze shana rilele kuuza hatu yekuhu ritilinde kuwilaijo ko wasulinga kaudinzanu jana rifanye dofre rilemba hilo jo ifanya wasi zentuzi mabandarlo nayo yayo yafanywa hasi abale programu ya liswalihi na zindambao ika programu ya kaulekezo ka ambudena wa wale mbate na ntuzi do dahubini mbajini wa wale majimbi awanyise hali udimani wakene maele alafu yezo mfikirio ndi kanyabo bo serikali ngamsigo fikire namna mjo webeya wanansi wati revolte mbakisha wata 2030 ndio hazimanya chaka mtina fikiria mara na msoji fikira wanyinyi kama nzomle kama nzomliso wana no wajuhu yabo mjomlile yebo zamili sizo za sizo kuja hapo ndizo ngambateni hono mke yabo na mtenziani namna ya honda produit frais koma siwani ridohula atarjolinde zabonze ngabo siono tsaweni ngabo wandu azade wa association ya hao wakafanya ngano ya mhogo ngano hiyo ngojwa huifanya benye ngojwa huifanya mkate ngojwa huifanya kusukuma hizo pia mna association mtitiwe hali hiyo atoshida fikire mbavi hiyo exploiter na mtsorenga hiyo mwendeo hakunguni au mwende pande zambajini au dimani mbuwe na haziwe hali hiyo ka haini mrulo na mhogo bahano bale aje dimani barjo hula habei ka mandela fani habei no ijo hexite maraia walimo mhogo jefanya ngano wandu wate wandu harma restaurant wafundishie ho rumaingano hiyo namna ngabo ambao farini complet yonda hiyo farini ya atwa produit abenge namkerazi ni serikali ranyimlo yabo maji hansi hamfu ro wanzo waje namkerazi ni mwanzo mje de programu nda hiyo ngwati subuti haja yabo na mihono mirufu adamba kukomande tohole na hindini nanganu nge jobu hayo komoro ze confitures komando wa Ulaya bas jobu ha komoro ese embe hema fenes eminanas donc namkerazi baba ndizorambao vanu hatwamba upegu garambao za kweli na breti wa maluni wa hodoka ya na resource bayema shishoja urtishie zilo njema basi aranzor sokava zorloni zabanu deza shabaha report factory kaendao ni mahala ni kadha wanzo wate system ya ulabahi uitambarie no sija factory wewe kwanza mbanduke hani noti pia rema president rema ministre rema directeur rema député haini mdu kwanza mbandu yale mbandu ya hula yo muhimu unaujua urwenge stilo ufanye hazi rahawe jakana mbandu marungoni na shoni kuna huisha hizo wambia wa universite wa école primaire kakuja nambahi abenge iyo nde mbandu faru muhimu unaujua uswali ikakukutina mbahi wa hala donc abenge aboyo ndo muhimu ya bidi mkenti nyonti pia kenti na opposition kenti na yezi kenti na jao hai nyonti pia hasoti pia na risifikirie sisi rizifikirai nino wana marlovano yonde hadi fikirio umhogo wa mbude na dimani
na ufanyiwa hazi rijo uno mhogo wahohwa rijo urudeka ubakisha riufanye hazi ya ushinda rihunde madini ya saya rijo hula rijo huza ikala rishindi na rifanye sehembe bozitasha ubozi emafuri ya panga ndo mundu hata ya bwerere ndo ula onziani na recupere rije ngabo mashini za humisa ndo afanye chips ya free apa dafanye chips ya mbatse dafanye donc na reproduise eshahula ho maswani bayonde ndo muhimu na reproduise shereo ngabo zembe ngazilelwao weshelo wakati ali mtu jayende akula mbe yaja zido hamazi wa jinji ema nartodunga ina mnayende adi swali zemberka ula kiwa nyama harali janna mingo mtano au barara mingo mtano donc zile zikaula nda huu zikaula Dar es Salaam ya doka wa majambo komo yemana komana amali msaidie waka harumwezi hiyo swali sonduge programu yoamba na tsorenga rifanye copy conform ritahagula mahalani ezino zila za kaula za hija rigedene nyohe mashinwa wadore rashenshari izonfi leonga sina bahari lo yawe majapone watigo ujawa elowa wenzao zembasi hunu ze restaurant kuu za 5 étoiles 6 étoiles wo ufanya mbasi na bo sakukshe yemana zembasi zorto ushidarazi rengara do consommer sisi yezefi ondozina wangaliwa watolwa vedete ya umeli maksusu ya ulowa zembe na zitungwa le banda la banda samlini le banda lo uwandani ya washili na imopia na ekwatewa bakembe zido hama ba ngaritabiha umru matambazi wa mrugu tabiho na abokeja kaula zimuri tabihe abenge yabo ngamimtetezi hakuleo ngamzeo yabo nike wanama mrongozi bamba saduri Henderson Ruta. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba benji. Mwanama Sedi Sufu ngamu mono ama bala yeka tio ka mana tikawona memu mbeni memu wa mila nansi bien sûr. Yeka ngamlozoe mwana au mbabangu lozoe mwana mshwa hangu. Ye honda harengenzo lenganu shingo tusaja zivurzo dukani huni. Ajazi vurzo magazo. Ombizawa hisa chenu tsinguba kibala ngano. Chede chenu tikoba kibala. Ukashoka shiliwana. Na kabatisha ula shanzamvu hamadi shaula chatu nachu zabarindi ni balo crise ya shahula zabarindi ni balo ani mwanzo mobilisation générale mkomoria juwe shaula shinu ngujo koshundaje yale watino kangulindo ze bato ze auze avion alimsaidia tibu mbwa kajokorwa shaula wonde shiki tu andarogo zavu afande zavu ambi ukade milikatiba kavuti za azali zavu za madepite Wami wajoni hani shetia short shoni hani itora mwa marbiru zuizi la rugenda mimi wami kwa masihu msulala na kwa mwai kampanya heze voti heze jane mobilizo wandu no barzwanu wakepa siwa chawo mtanako mduniwa kwamba yuana niba hii na msafara atijata ndovine ngomitsani ziolo kwani ndovine ngomitsani Nija 2013 Mora 2015 na hii bala magazama baha kuma na wala mtu wakanga yataba au kayati benda kadarova kaunda yabo aminja kahuza ni ajansa au kanga nguloze mwana ni mnikeshe kati ajansa au kati zaliwa ni mnike yao atokura ni ulacho babaha twala marindi hiyo donc abo shababulo hula hadani tuku wakata na wafanya hazi kwa la wahazini haruma 14 heures kwa wasuli mdeni na wasuli haruma za kafezeri tiberetse zangonze jua wasubuhi la hento kwenda tukenda tida hazangu ila weni au teneza maru manti nene tetiwa mafuri hapa jatu anikenene wahusu ho jabara shawa ulemberewo ija teneza kada video paro wa video hapo shababu kwa watu wafanyazi chane kimola wa maduhazi mjausa jihad amja mzanisha nafa na abo nono gono wanzo kama na murokura na baha akati abo kutoka bakafu wala marindi kabo tirdegizo kaya risikirie bakabo unonza yangu unojao no ukawa walela naida nyimlo hu farata kawa wala angana ndo iPhone ifo ralizo jana naye kabo ibe hao angana ndo costume ya 300 euro
hauzijisisairo na mwili hao ndokorede hama kwebwe na hale hata nkuu zikauzichunga alafu ezabikadabili ye emergency ya msovu ifule tohoro hokaya zila kamera emergency habinira kwa katindi tena mu 2016 yafanya ye ziasizi hata ba musata abada wala kuhu tileza lelo uhula tilezi ezinyame zilelo uhula kama ronaka tani swali nataka na mbele sana maze hija jigaje zama kama banga ya bwana wenda uhulaze hatomwiso nambokaya isevu mule tohoro kabati fione hobari jaza visito wazezazo Yemeni zezazo Daudi Mozambiki zitawa kabati hata bahari humo yabo yo isho tishonga bala kutana dabushi alafu kama gari mobilizo shababu wafanye hasi na biko anafanya hasi kama lele naye wao mle yao ni na mnazelisha babao Daudi bana la tufanye hali hiyo ndio likana uhubu wakati tufanye hali hiyo hatuja kana kana wana roha wana nashabu kala marega plasi bisafu shange na haki kwa baba wana zochi josi disiko hato shetani huyo sidisiko modo wana haki alafu mobilisation kama vimefanyishie au point de vue politique, au point de vue alimentaire. Au point de vue politique, inago hamba upande wao wana nyasi yakubalukaya botagwa huri heju kumwaweche au ndi habudo habudo woi au ndi wala pia chaso tipia rifubu pale mobilisation okaya kautu joka tofanya kugumangola ranguni mahamira rupenda au mahamili huenda kaptina mrikao kasidi mlimai au ndo usoni machu kao mkaza shehitwa yote heja kama dumu kufanishi walohula wala dhimu bao kaya kama manse ministry kabo warumatiji idinendi ndina maguverneri na matijindi neni na wakaya ambassadeur na jawe yenyi kamna bamjua hau ya julwa kao kaleo njojorise na fikira shabat mashana torse na fikira erifangeje ile sharizinga mangaba donc kana kufanya mobilisation watinokaya zero zatu nzima onzi wanakafanya mobilisation watokaya ngabo watwania bibi wanakafanya mobilisation watinokaya kasina evolonte kasina usubuti keke na kirindo shelo kaya antole shele mwana mshelaja ukayari na mbe ndabo ari tsaira be la kana boko ira be kweli eri honsanyihe bakari honsanyihe arasiru walohula yali swali hii yabo yakatira naye iharewa kujamgabili esho hofumu shahumgabili yama mercenary kwa kama durana watu wakazana na muwe kwa jagabiliwa yazaliwa ajofuta kutokwenda esho alibora mwende hafu kuna kuta walohula kama zao rodo humgabili che problema zeno go ye de pari yende nai yake de pari yendendo kaya dojire halini kaya buruja wala walohulu ma politician waru mati wakanava mananku ona yeka bala ho huja hunu ajawasomesa kaya waja ili wakorompe cheka zasomesa kabyo honda bana shawala wajwanza wasomese kwa tushiliwa aina mkera vibako na mobilisation watu mmoja wa hapo watu hanza na hapo watu kaenda mruharengeze na ngokaza na ngozi za hangu deja brother sida to ma hentisha kasi wahara utatosha la balaza la baba mshana kati baba bon yango kaya mbokaya jabu ndo nifunga mezimini rangu henda ikairi muone wa siasa muone de guruma bilizi mzahe zenu kanga za mbo kweli muone wa onde wa ni semshinzi ikao kuna roho samezi sita
walgonto wale gruwe kila zalili marhaba menji wananya simlo banu mrangaliao mashallah mjaha winji ngari mtosao ni toujours kaya banu charitoire lo mdiani unu de manifestations les 4 ya la République dimanche et charitoa banu ga support Dauphine ya he fête nationale ya hat ilo kuna ambassade amgabo lazima riteze kabambondi rohe bonderi mwambieni kaya rimweshe lezizenizo mjuwao abungiabo rahani jaro har mole swala lenu wilo mchengole mwana Abdou Hamada ni muzise au rihunde melezo menji hoso ni mwae ukaya ngasina crise politique maswani na bonze ngasina crise alimentaire ondani maana yake bonze cha crise alimentaire ngio ondani kwa linali na la radiona ritino embargo bonze kabati bato njiao na embargo mana kaunji anda bola donilo haju yide mana ze bato zojo zanjia au kai serikali wazo ya shahula shilobonze shijohe zangre shahondani kwa tina ba produit quand il fanyao mobilisation ni wajo chena wanisema rania harma et mobilisation générale ya zeno zizon tipia mwana mabu doamal mjonja wa male swala waluzi sawa ba mobilisation générale yonge tsingo zingara za ngozi zitushewendi za husu yetika handani ndo kaya wando juwa para handani wajimobilize wardu wajisensibilize watimobilizewa wala watisensibilizewa wajimobilize nda wao wajisensibilize nda wao de madhama na wasiasa wa yakomo au kayoba nda wasulibano ya madhama na wasiasa wa yakomo riwo ntipia hena mdo esare ngemne tunguja hende kantim na baba hanoka esa handi so jini ka refu ani handi so fanya film za ukaya banu azali adungano wa Komori hadwazo kabala hem Komori wanu azali adungano wa Komori ekaha hazingaro basaba ngamjowahinire mvado ni itapilie ndenge shehirisha betsalam donc amozoni paro wandu wao mwambeze hoka na mzieze filmu hizo dingo baze filmu hizo kazinaka ushinda zunemba bahano zijoka u kazina hunda producteur ze filmu hizo mzangalia ze filmu mziprepare weizo ukakuna ushindoke dawe na wandu kume mpange mbwana ya uwana na mndu yarengantia kamili mateka kamna ushinda beshe kwelie Komorie naisiwa mtiti 800,000 personnes, c'est quoi dit? Cha, haringa mateka ni 40 personnes. Warenge le jeshi wale rumiao, warenge gendarmerie ngwa rumiao, warenge ze armu, zahe Komori ngwa rumiao. Donc awamna ikudi wandu kume kamna ushinda mremvado mrekuperensi hiyo. Kamna ushinda mke mwandu majana marandaru hawandu ziwizili mremvado mrenge jinsi hiyo. Wakati kao yanti uyo isaisa nkidiha isihi harimaye ya ardhi ngeo zipande donc abanga mtendo mwana ambassadeur honjo harimale swala lao walonesa lao su mobilisation ni par ye classe politique wontipi niambia ukaranzi front commun joka wasuli union de l'opposition na ila sente ya pangisha wakati la wenda wafanyilwa ye ringa ni Asmani niwaambie za hoka ya gebidio mbabanda wasulibanu na bode madiwa zedingohi na madiwa zo kamru jana na madiwa zo kam sindihana na madiwa zo ka ola karjaka harima grupu nzima wakati wa voti fulani na mdiwa zembabiyo baba na bahezi kundi zuzo nsipia risariji undu harima ngala wanzima ni rudini pare ma politicien wa Komori wala hunu Faransa bawambo sengar joshi na rekurubiana hamu harakifu mimi ngamitayari ni kurubiana nao reka kwa sutene uze gouvernement zin reka kwa tu zisutene reka ngwe do harima zema nifu reka kwa tu henda mimi am personi wanusa liswala gamitayari mtsegelana na wandu wao wakati kao ye famiza hao tilezi tabi hao wizoche ye familia hangu bayo ngetabi hao ukawa johanza wadoni ona okekare nde si utse haku sineze famiza hatu si utabaruku haku mbabiye sayifu abahando harma za telefoni donc mbabiye ke tutosha nabo wade uho bona de kaima doma na wasiasa walobonze wakubali watsegeleana de kai diaspora dans son ensemble wakubali watsegeleana wardu wambia ma politicien ukaya stop hoja mweri rumia mweri wanisezi itwa gebido bato si diaspora warongoze rwambeze hoka ngam na mkaze kifudingoi nyima doma na waize parti isango tohunda ikundi sharoho harma ye sente shirenge wandu wala hoko aribenze gebido ridobe hamisilo harma rezo sosiore wakase bawana ndola uri yenga zanongo hizo zikazi fanyishi hao wende hundu ikundi ishilo harma ye union de l'opposition wa rangemne kudo wandu gantom do manzi hamwe atake fulani na fulani baado ala hoko aribenze wende hundu harma front commun tena gabo wandu
wa hatimna ikuni na mbanza hamu ataka halafaja watu tau harimaye balbala hiyo itonga ze komori kamili yo explosive mana mabasador abaganga manzo nifanye bunjili hiyo nani nifanye kungu manyo nifanye uwa komoriwa nipare wa komori nifanyele kongo manyo ile ani katsa mbabunjilo ndoka ritanye hebazima si wa komori ani rikena kalima zima likalima ndalino ndokaya gebidio resolvency hatu ritoa babani yasi gebidio rendembio hata recuperency hatu baisa yangamia gebidio haubazima ariende rifanya taratibu za ukaya ritowensi ya hatu harimenga mikao isisiwa ritoa harimwe mihono yahe mafunja rikao wairenge haigozisha mvu donc c'est la meilleure solution sheka za division zilunga zitingo udumisha donc yabo wala wandu nengo mine warengensi hatu otage wadu baki abo tranquille hata ulawara walonu wajua tangojo shashiha zo kweli gabo krizi ya shahula umasiwani shemane krizi lare mahindi dabo ko wa komori wao ani kwa jarenga zila responsabilite za hao ndo walo bonzero walo hondani wako walo hondani iladhimu angalie eziunga za hao enzo na shahula katena shahula na ralime iladhimu wakatemi jomba ila wakane ezi parce que bala wakani yo no shakwa timi yo wakani yo mwana ambassadeur wakani yo 2016 2021 25 mai kwa tina ezi wakatoa johone mijomba ile jo haivazen kanzu ndendezila wasawa jo hawavai makostimu ne makaravati harima mahale kaonga bo juali fanya 60 à 70 degrés wani sonjo mijini banonga ranzori ke bazima waambeza hoka na mwendezanyu bambalanda bononga mjutu na zomongoni hoko wakati akibidi wanjo mijini 2016 2017 waambe ukanga nzori ke bazima anga nzori dunga anenga nzori shiliane wao wakati wao wajibu wadoshi yeso waambia shawaba kisha hatazi ila manda wanikiwayo hasharia yende hisa abangu anzo wafanywa wizi wanisonjo mijini bangu wabuliao hata juzi chishi ya maskini badikweli umavutoma ya usisa mwanadamu babiavu tisha mdum baba ya mbeza hoka ya mdum baba hoka ya mfikiri ngebani hamjomba hangu joko heli na mwangalia ngwanyisomahe na mjomba hangu bahitimisha mbeza hoka ya gwanzo azali hata tayari ya ulwa hazari hemba lavani yali mao heze mvuza hahe azaliyato humnika mbaangere ya itrete azaliyato kwa majeshi wenda wali makunuo azaliyato humsaida hata mbani shalo kangu tsoli male kunuo la he lavani ya hendafu semna ngaya hajaha buwa wa lavani ya lekera hajaha huza zonzo mvuza hahuza haudu mapesa eto subuta mengete ya riolo hazari badaza litile udoto azibia shara zahe ze lavano harime dunia ya dunia wa desde ukaunu mwaha ekilo ya lavani gejoka diero yabo komoringa joka shihuna majana matano wambange kauzi wizili abo komoringa joka ziwizira c'est comme ça alafu mzee wala ya subutia ya tokali mahamanda zila ulo mavutoma yemano mavutoma ulovli yo dabo ko wandu wasiasa waloho mjini hao wandu wasiasa waloho remale bavula hahe wende wa mwambeza hokaya waleka kuja mbaje ungarjuja rengo hamjendera fungwa nindo uko wakati nice yemzenga muhambia za hokaya zemvuza haho ishondo sharia bidurumia mtukufu yemze wewe mtukufu ambaza ngozila ngamutukuzo hakuyu ngamanzoni hambeza hokaya we mtukufu juma eba bana wao warege komorehego zishamvu hoka wao wawezi na wewe weti mwiti we mtukufu kaho ndo limi walale piki wale lavani hufusenga ya huvune elavani ya hojongo huzu abo mtukufu hokaiza hadani wewe mtumiontia hatu ukabo wakati wa uzaze kilo majana mailiza lavani za haa waunda zirali zi majana mara ndaro zi majana shenda shango to na mndu baba bani haho wanzwalo oze kumpata zirali zi majana maili haumpata zirali zi jana abo mtukufu hano wavula na wao watsambalai abanga mwanzo niambeza hokaya mashababi mlo ko mama siwani kabati utajira hamande kamnungu lo kabati utajira hamande kamnungu limo kabati utajira hamande kamnungu haulio kabati utajira hamande kamnungu hatorenga wanama kopawili wasardi hawa kaza hawahuza harenge faida ende hahulu wasa tena hajauza ukabo ngondo ya rajise maisha ha yonde namne kaonge bidio wanawahe komori waloho masiwani wadoji fikiria watawele tabo la kisiasa wendowe hadalohe na wakati wambazendra ukata walo neze diplomore jo masiwani kwatu niko hazi wafanya shakinyume wababaha ngondo ambayo ukabona mto na mbele marenge fula mbe humlo naye mumbehe mahala fulani mbalema na woneze diploma za haji kujorengo hazini ya rudaji adoli wa raliziwi ziraru
na wenfula mbeu la hafurali zuhima janamaili na mwangalie Dulu Mahamadi ngabo mashababi wa Komori mloho masiwadi rawanaume rawanawasha wandu waduhazi kaunganyi nezeshaba haza hanyu ngamfanyo hazi yeladhimuo mbwema tsoe hanyu na mashisho ya hanyu muishie ye masihu ye namna ihawa ikao mrongozani ihawa yo mrongozani yo mwabeneza hoka maisha hanyu kamnayo ya hunda ikanyinyi wanyika mjaju ha mwenda mayata izo nyuzi ishie masihu kamdo halal hasiwo ihawa yo rongoza mndo okay akli yoro haidwangalia imabara yohangale homdu ya lima yohangale homdu ya hansengala wayaha yohangale homdu ya funge mbe hahe yohangale homdu ya tiazen kuuzahe hoshomani donc awe hawa wiyo ulanga ngorongoza omu yone babika wibidi wakomori walo masiwani wadoangalia si wakomori lobonze ibidi rizi mbabye mi batsalari lo niyo ya ukabole leka ekaga wakomori kamja kubale mwe milia mbe swali hawe komori kenda henda bahana hendi ni komori tujenda bahana mbe swali huo Mwenyezi Mungu wote Mwenyezi Mungu ikaka mjahimilia madi mrobili komori kenda henda bahana mboka madi mrobili wa Mwenyezi Mungu yemdo wahimili wandu wamsujudie wa mwabudie wandu wajwa henda bahana yemzima Mwenyezi Mungu shawo wade unusando lobo nze wisa urikanze uka gebidori kejuma utafitina bekari pala Komori ngarjo hishula bangasi homanga bangasi dingo beha mapesa bangar dunga ndare wafanyila mashuru ebabiyo wo wade munga mparoni mwabenoka na mbone wo wade wo dingohi okay kaka mjabona wo wade wo kamna uka mengoni mwandu wajoka utowa ye crise politique ya remema siwa kamna uka mengoni mwandu wajoka utowa crise financière ya remema siwa kamna uka mengoni mwandu wajoka utowa ye crise ya mbaindo hula ya remema siwa ngamfikuruka kamnauka mengoni mwandu ikao wajoka utaila daula ya haki rirshemele yao hena msiku kwa mahalanika ungari himao abuge wana nyasi mlobonze kama mparoni nyinyi wa siasa jimla na siweze societe civile ya ukaya wakati ya ladhi muradiso rengaze telefoni refanyaze echange daunu wakati ya ladhi muridoni kanaze rendezvous unana rekanti re discuter no za husuye plan ya ushange enti usautekelea usauja abugabo hena mzima ndasinge video ya tsopare mwananya yode ile mobilisation wadwa discuter batima ze gouvernement mobilize liyo gebidio waparane ngam mafanyilo appeli nomboka ya Mustafa Setche naziko geladhimu mparana haukaba sawa Komori wesa warenge zera dari wakaza ka Mustafa nge Dar es Salaam yonde Afrika ziko nge Faransa yonde Europa yabo insha Allah garandona utsegelea sijom conseiller ni mparana auke kampara na ngabajoro hamavuna nani ni propose ma ministri wa gouvernement zenuzo mbili uka na randi sopara na sonti pia benga wayo nzima yorapashia ngalawa ya libere Komori ngalawa ya ufanya transition ikaresa libere Komori ilo wa Komori wajunde bazima donc yonde appel ni fanya ya mobilizo wa Komori ya ukaritsengeleana na hotsengeleana de mikontimi liji hundao de mikontimi raru ya siasa juno maswali rijunde harima ipake nzima ili ridungane na ukana jizima maudu jeshi ndio kubaliano kai yatende hatende ho karim tendeza watu mshangireo dingoni afanye mipango mema ya wadesensi hatu harima yesansi kaundo hutajio mwana ambassadeur yonde na meka utibembeya hautimizi ngamfanyo appel ya heze appel zonti pia ukaya haina difficulties zijihundao harima ze appel zonti pia gebidio rikewa pole ukaini wakati ndrongo nje mazendo za nje harima mji au harima dao bahibo uju haijundu basi jundushila shotso bali ya hena mndu wapeu shimvuri zangali baho wandu wema ujulu wakati shejundusha jua do wanadamu ikaongo makonsilia ngwapara wananyauka zinema na Mwenyezi Mungu akauribesha unumtihana kwa jarifanyilie abuganga mparoze appeli pia sonti pia wandu watsengeliana tena remobilizane resensibilizane jueza hokaya wanurika uremane shejundusha mwiso chahusu ya hawaji ndoma siwani ili rijo uganye batai nando liberate ya hatu rendera kenti rifanye mishinzi jo kamema ili rifanye namna ya ukabake madini wakemaisha Giorgio Harimema siwa yene babina kanza ni tange warimale suala la husu mobilisation wando wajo hali wando ya mobilisation rifanye marhaba minji mwananyasi Abdulhamada risamwishe maelezo ya iravanu ya mobilisation abungiabo toujours na mwabone page yanyu ino na mwabone page bahina zilio ngamjodozi rambo ngamjodozi wona ndodi mosheleze nukaya mtidiwaze dimanche place de la République à 14h manifestation ya jana na convention ritidiwaze ya fête nationale jukobka ya una ambassade ya hatu ya Komor à Paris Komor nge joka 9h zatasi Komor bo badajao wala building yo 9h zatasi abatu sisi diaspora ngaduka ya Paris par mali jumbala to l'ambassade de shonza chatui urulu shobanu à 14h abungabo ngari mnidao ni mjeha winji inshallah tani abungabo
tibakisha swala zima ukayanga sina nongozi njira nzora zifanye banu na swala zima mianza kati wa person wa tabishako ukawa mashallah wajua babu abungia abo ntilo jumbani nafasi namna je mwanama mbaiswalihi ye peuple comorien wa perdre espoir ani wa komori wa dinza toma wa hisatoma namna je ujowa moral ani ujowa monte moral no wati se toma namna je kujushinda mwami. Marhaba menji ambassadeur wa komori wa hisatoma hokaya etoma mruilinda na mrumdu yamnika uaminifu na wakomori ngasina maha mengo minana mitsano haini wakati ya madabdala ranzu wakati wa silimu hacheki uja madabdala uja Said Ibrahima uja serikali za tegele ya zinu wawanikao uaminifu sha wowo kwatu fanyala makutajio yaho wakomori wondo kweli sha haina mundu banuzintiza nyumeni zinu za azali aloni zole oya rumaweno wanduhuze inu ranzi wakati ya sheki namna yo leze dahalani leze haji jau yarende hamarisi abege wakomori kwatu amini mruto county vya mengoni mwa problemu iliyo vanu rasisi sirida yao daula ya haki garijo wamba ukana na mseupareni batsanyi kanyina nzaya kamtunda mndu ya mkomandani sukari ya unganu au chakwa na usiha hazikwe kwatu amini mbamdu itoka wanzi nambehe mapesa nambehe dhahabu nambehe nganu nambehe kwati namba uamini kwa kabati mndu vanu shindu hamiliki wandukume ukaya wate magarini wende wa manifeste vahanu unawahunda zinurabu kabati rawanu mapolitiki masente rowano komori rowano hunu kabati mndu hamiliki wakati wo usahubiri ni wakati wahe ZMDP za basi jusu ni wakati wahe Verine Blanc wakati wa KFF za wandu wa siasa wakauzimetrizi Jahabasa kanga wana mapesa na taba hema pesa ngwa ya rengo wali wa urende daba wenge wakomori go mamafia wati makini mo rohoni hawo ukaya balanga na wandu watendea abenge ngwao baishwa ngo una tabu zeyo kwati namba nrohu la kwati namba ireo kwati na cha kwatu subuti wanje pareni na haukaya kwatu aminiwa na wandu watendea wa siasa nana siranzo rende kwati no aminifu hawo shari johanza rende hata risuluhu rifugane matsa rihunde programu ya hatu nawo wandu wa siasa wasane watanganyihe batima wahutubilie wala wandu wikao wawatrahijana wandu wikao kwa jawafanya iza wadazimu jana noti ndoto karenga mdu hazini baishwa kasina diplomu mwehensi nono nosidio do hufanya namna ya he ya soma ya hunde bahasi yafanye ya soma kiasi ya hunde bahasi ya mdadhimu no msomo hahe ya tusoma hata bahunde namna ya usome swahazi ili ya hunde namna ya ujilela ya ujikimu ya ngalene mdu mshene mwana abege izozo tipia storeso wa komori kwa tino aminifu kwa wahara kwa una abege Njombe wande hadi mwanangu Abdulhamad ya Zambabanu wandu wa siasa pia wajihunde ne batima wangadie iza barindi iza jirizini wati wone haya kaya banjana mimi sika prefe banjana mimi sika guverneri banusika depute tikaja unja shindana fanya mbando ngo au tifanya sha kaijatosho wanu au izona kaufikiri zihundu wandu kwa izidunga zira fikira za hangu izo zohambishia cha nyinyi wanya bahana mjirongoze baba la mbuye kosa mbujo tsasamaha
timpaka ndasi watiti jaundo ridota hazisama nana ni mabwana mkubwa wa huu ngelazimuo mtaheze samaha usoni mo wakomori mwawakosa kamja wakosa ukamwadeya zidwa za kimafiti chammakosa hokaya kamjawanika embaindu ya hawo wakaudiniwe hunde nande daraja wasulileo ndo ushinda ya hula kilo ya nyama au kilo afi au ya hunda mnajim ya mnamhogo ya hada shabare matabu kawo hata yelezane 60 na 70 wandu wakaraha na bahayinu yamba ongabo ngabo development shawa komori development yoke tuwaswili hokaya waono mafuta mamwinji kabati ulezi parce que vanu ekautore ngazi wichano nikazo abaha amnito jozi bisaba ne someni chao ya hisa cha ekaho nifanya toma ukaya ngamjo lela wanaku wanaku jana mesewe 20 kwa johufa mathalan mengo minane wabaki ngamjoze mengo mitano mengo miraru ni dorumi yo namna ya weshi abosonti pia karnato kawalela ku shanga bwajule la zeku abwajule la zembuzi ngabwajule doko yo malezi ya vlesensi haini mdu ya chikimu timpaka njendo rema mlago na be manzarashi na unifanye ngalawa unike nesemisi shauti donda wendo wawe chawe niba yonde de malezi abuntu bapala shiyo shayo de namna ya kaubili sifanyihe nyezi ngujo chanlia inike zezo amanazo hangu ngamshilo tizamba heha namna za barwinu ngamshilo tizitaku ziani he namna na barwinu hani mbu ya shindia rengezezo amanaza hahe yasomese ititoka bahisha narudia somese wo hayati namna bidimra shiene mujtama societe abonge yabo tunakaanzani mwambieni lokaya na rundre maslaha suluhu e peuple ne madirija wa jokaya wafanya wakati kawo wa Komori jimla wa udesi vao wa Komori wajijuo kawa wakwatu jirenga en charge shawa kaanti wa ujumo tolindia serikali angwa ujumo tolindia ndulo manga suanga bo wa dos États-Unis bansi Ulaya bahi ngabo wa dos États-Unis ngabo Canada ngabo Australia pia zemanga zivala ngabo Afrique du Sud haini mriabo timpaka Ulaya sio ambao lawa wa mafantara o mahalani ho pia ngabo misaada ni mrasa ya wendu huze abenge yabo wandu wao pia ngao nezedo amanaza hao abenge haini mru na jirenge ya shar yemlozi atitokanti bo ko juha duanga la bahari sha na juhe yende bahari ndo waona ekamdu ashilwa na nderema abongu ndio hata ekale jwali funziha uremwenga lawa hende halwana makakati wanafu watiti wa magaju harudi haja ngabo wenda uhonze wano walozi ngabo wendo warondo alebwe la dunia masihu wendo rudini wendo cha donc abenge hali la skahambane rejei mwati todo ya mapesa bahi jawandu na dinja hamande hadi sedisfa ya zamba ukaha panyeza hahe aka fonctionnaire shaha kaudima akaushinda undra nrovi 20 abenge yabo eka gene shahula abo sherewo ujo na mshahara wa razi kuna wahe ujo shida urembai rewo ya rumena ila nrovi hahe abenge yabo yonde babina ka kwenjeza mimi abenge ngamjori samihi ikangara mbao zitohamba ngamjori samihi ika izora mbao kazi jamele yani ndo ngabo joja tena paso harahana hii ya zambendo namna wandu ajumbe wao sipia ra nyimdo maswani rasili lo hulu ro wandu wa siasa re wanu societe civili wa habide daula ya haki Nyezi Mungu chailia riunde mkonsi wa uvatima rishiliana kamgo abenze abamkazo yabo nikimanenya
manama mbachina endelee. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba benjir sarishia ye maelezo zaidi na mwabone pajanyu inu bainu lazima ikeenda nyi ramasura mtana. Abungabo mtangule mwanama Said Yusuf ni muzise zabari mkomori ya hisa toma nora kajafa aukeni hisa toma unde hafa zabari ni mkomori ya hisa toma yani nge desespere nada mwenye paro sa toma ara igala dunia no to kala ke sa toma saya sujeda me jibu harma sharafa ndani ndo ndo walo kumfarat sharafa ya bili ndo walo komor ukaya wakomori wasa twamaya walohula akaya twamaya wapia ikarma diaspora yeo danganyifuka ujaje eba dawala diaspora watu kauju akaya wengi walobala wana walobala tuanduka waka za siasa tuandua siasa chao wanazioni wao ndohazi wanuka wataka mtano go jazini wopa eba dwala hula wajari garia abo mwende jo de jo ukaya sababu nukaya ye wala hula wajari garia wao maambasadori wao magouverneurs wao mavice president wao mateknisien fulani wao wao kwa waju wao wao kwa ono wajua yija wanatu walohulu wawaji kutambwiri na makati maziro kakukana ujo laumu pia chaundo fotografia bilidi ujo laumu wawaji kutambwiri na okaya kamtuju wa mbuta ujuo ujonzia katuja makaya kanendo trokadero na mtuju ujo balane ni anone sabudu cha ondujo urenga njorenga budi ni mnumende anone sehula kanderishia tokateshia na bahi chauto kaya mtu hanza ilado bonziro abo adamo kaya abo rawanu walohunu rajawe ngaria wakitia wafugu watoke wa komori wesatoma kama danganyifu ya rasile rafa ngawasi kana kwesa ya sana hamadi ajari ngaria joi mari rijweheli haja ragu chota mantumanza ekatoka lamri aruma na azali sini hadaye kaminja kazali na mantumanza hata akawambasa dunia aruma mdaja yani telefoni ya walipara na mtobaga renzi huta na mnege mnabwe mkaza umangoni hiyo yake badala hangu basi mtu ahuja yani prando sedali una mbaheo unga ifagalera mbili za kamiza mahali sababu tuunja kipu ya azali yaka ni oda mi 2016 hulu yabanga nando kwa hata wala wafa kwa watu alafu yabo ngoni manabao kaya banu wanahatu wakalazimu wadunge fulani ya monese ili mrakafanga ngoza ambasadi wadunge fulani wa monese ili mrakafanga ngoza economy wadunge fulani ya monese ili mrakafanga shaya wabaga wajite kamtu wamegotamba wala warumana azali kabisa moneza nini ndio kabona msamihibo wa komori akataka ujuwa ziapeli sinjama sababu mai kama sababu ya ala rikafurukaya wala wanada Muhammad asiaru wala majama fusano wapura na azali inde shatogeza rafuba ratogeza mwesatwa mabu wa komori kaka mabrazo zirafu za bati saidi upado wabili walo komori wasatwa maya wakati figuruka azali yafaka azali yosho njaka ndaye azali 2 kafuruka ulambi yafaka program ya jihandisi amadro gozo tipia kaya na bazali etige jobona wa bakibonze kabira jamma bani no mituni ngabe mijini no dajize bani wa baha tige joda jibai saa unozo trupia amotige jo rekebeshe kana undoka la kuzila sihazi hata programu yani kiwa ya SFC wakaniwa kajeruma hata shahidi hapa mpango wa hemba jina wanza ya bakibala hata mwezi mwanzo kamtoa madu asubuhi
kusema baba katujua ali bande hali hiyo mimi kwa mimi nimefamia hao na mfu wewe kutelai tuna haja baba ngoni basi alafu lazima tukokomorwe setoma muono kama na haluga program ya kwa ni secretary general ne parti serse wajua kama wakati komori kajambo ka rovi katu ndio mkatu dola mna rovi kajambo kamkatu dola mna je hata mfi hatawa ndio kabla na komoriwe setoma Brata wajua kama jamboshezi yo anamuka la halele heli wa komoriwa ndio walelelea bono kabwana na shamu chama mwana msaujani parana eba ngalifanyao banulisa tomanani ndio ambasa ifiko sikuko mnajisa tomanani eba nu mafuta bakafunika hambani watabana bandu zote zile gole pitani shamba kwa ndambo adabu nina galeo ndo hangu lo ushaza na bozilo watu mtu jua kawadu wengine wafotoha kaya jobo kaya kusekuzima wailiha mzima mulo balambo sabuzi wajo kama vuna wanene ukaya kena kuizo ndabo komoro jama ngolelea to wazali bafuna kaya kena mulo dogoni mahe izo ndabo namlawere wa hiyo hina mzimo jo kana mzima kada humu ka humba jina mulo dogoni mahe aweto mangi yo nazali katuta harie atolwa mare holi honde hedi aliyo kama mtu anaanza tunaenda alwara mwete la jivi yao avaone kotata ekute tofudia kala kantua zamu ai narikar mazedua haya kama kajafa mkatwa zorenda kama kajafa mkatwa zofanya baije twamaya twamangio ukaya furuka wana hatu aba wafuto abu wanegere kama wodoni bishwa karti bazimarasi na osha gari zwani gari wonao zedalilu bazitaptosibu karti leo shamau bishaketi mamu ya hale tunapokai baina hale leba kamtuunja leba nakaturoha leba njao mukara bwana boziji deja sisi etomaya ihisa walo wako modu kara mwana bozi njira mwana boya handani kaya rando Geneve na Geneve azalimu joroa bijuari yo mimi njala la mfumo wa kamili utofanya kampani njama la holi wale bora masema pesa ibirende hula zile sambeli za karuti kabati swizi kabati barogwe kawe tu ija le 21 bobahi ya wakomori watu negize hula binga mwana mshangu yani parade mitabaka mtungua ndo wala wasi hadi ndani ninga mi huo mguchu bala hemlozi kaka tole zabu bona polio chantu kwa bado wasi hadi ija yeye bada moja mshutu bada hata ewa kwa ndo kaka satoma baibu abudu sawa bahati ndani ngoni tele budu ngani ngoni bakaba sabuza ndo kaka ndo basabu Wolo ando kago jamba sabu tende kago jomba mwanzabu amwasiwa jina tende baba na rumunda bistana mtu azali kauna basabu ya kuduga diboni kama da manaba wote tutakwenda dosi daga to hunda ndo arikuga diboni ikawa na fiki watu kana hunda bari birore ile ziwa atoku toro waze wa hatu wadani wa turu wana wa birore simulia kama atajuzi hapo kasa kusema ndio haji mwana shewangu gayo yavuga midaoni sababu kaka sisi sasa haya wala kwa kuborewe seto maya ukaya rejanibu ya politiki wala hula wahaja rejanibu ya politiki ya kahunu wakaza na upya kwa unizo ama guvernori mafisito hivi ndio wati president na wala matekrisi walohunu wa kipolitiki wajao malao ntipia ndio kwa wanganda wala wana watu wa magamida yao wafotoa kama kaenzi ile kwani bahari au ile kwani zaha wajuha waja republiki wadunga sahibi jabala abu kabla lazima wasubiri wasubiri waonezo wafanyao shaya waluluma kaya wala tofali
laka indese hafubu ntumsaha wanabudu awoyaka ya MPP harne jizize ntumsaha aba bana rege du bombego ngodo harumendi ha ndabonja odogo ndi haujo ujulo ni ndo manu ko morila tsima ususu wala ona wojo izo anzao nuwa manzao mtu kare shizungu hau gojomne na uzenda bari kama tujorega sio ya soba lecture ai na semi hono wontiri hale manza ngono Mwenyezi Mungu alidiriki eto mangio na Mungu akaza zona hamba ndamoka ya hai woka zani wiwi samsi azadi na barale jibo na daudi na chini hali labda daudi la kamoka ya njona haya sevea sitawa hasara sipoteze maisha sevea sitawa washukisha daliani para wakamba sadi undo na msedena wala wafangaze dine wakamtsaragaje wapange mpango wa zefu za 2019 wafanya mbili za mahadisi wa ndani sharia ataniparana ni poti anga nindo hunu wonto mjamisa ezadani nda katiba zibada mina haina kamwe maana hiyo ni kodi dacho tarum bon bas halafu ngese dali akauni para kale shetani keruse jau keru heze jau keru fage jau mureje uje amboka ya kale zanongo za gizezini hasa latoni kwa manda ya mahamine au mahamitsani katufagaje afagadabi ambano ngonzima ushwane balo pitali amba ndongo nzima yafanya ngoni haya tabula sasa na shafu kanongo za sasa na adabanya ya kazeki na bazindabo ya fage zidazo tipia ndia abo miti namjua anake tilimbido bano ndijo rohore ya shando kale rohora ndoka ka 20 degree ronga jo bisa maraba menji risa rishia emailezo ya biravanu aba bahari bakshada kanchashi na utimizo pango unu abungi abo atanjodo nike mwanama dohamada na mabone paginu bara masura mtsana ina zilo tumbiani zabidi rirmushelezeni mukayaba nunga si portofine e metro tsainu yazingizo yabo yo de sorti ya nda una ambassade ya L6 abungi abo lazima rimwambieni mtili wazetene manifestation le dimanche république inshallah taala 14h abungi abo mwanama dohamada ribakshada kanchashina su kazumpango tikanzani ni huzise au rijuzise au urihunde maelezo zaidi ojumole swala lini zabari mkomori ya espoir zabari valo desespere zabari ni valo desespoir izupia ngizo bohari banu wahisatoma eshatungiza hindri nagasinga sinamo ngomneze mvu ngasineze mvu ngasineme ngasineze fikira zabari ni mrahisatoma mwana mabu ano mabasador ngafikruka ya yesu alawiyo le jabu kalitsilo kandwa vile harima masomenji le jabu ni benu hangilo yao wa komori lazima wa hisetoma hindi maana wa komori wesa tomando kaya o haina mkomori hangondo mbio ya fanye tumo ile mwanahe yasome noko wa komori wosomesa hakuli wana wa komori winji wa hao wasoma wana wakomoro winji wasomao wakomori wasoma imahayabira wakati warjo harimema si warangaze doma na zahenti basi watondisi watobua palashio la usomesa wizi ikahando angalia wandu watsenge komori kabla ya surenge independence watobua pashe la urenda naye ndangalie kabla ya urenge independence 75 basi shesi wa shamaore shitolwa anishini kwa shaba hashalezashu yakautunikeshwa bahu wondo la raka yakayatende ya enzi halekeza ukayabo hena ukawa yetim gazija yabo yetim komoro abo hena ulonzuani ulomali ulomaore yabo yetim komoro donc wakajuma uone sama pijamai ya utsambaza wa komoro et voilà la preuve maore wendeza après l'indépendance wendeza esha kutunga wendeza hindi dazila wakahuishi ya wananyao wangazija wakahamba zoma katimenji wandu wana haya hozamba wandu kwa subutu zamba et c'est la vérité ya komori ibakishazi si waziraru basinga bidio harimwezi si waziraru vadoro haina wakati wa voti za maprezida
gebido harimwezi sezo zoziraru wamdu kundisha wezi wajihunde bazima wende warenge yezi haufariyo wa Komori wakawe wahibeza hakiza wa Komori gabatimru joko babata bo hatake kaunu zeze prevu hizo bo apreyali swali yemi kontiyo yi yani sopari ngani bono wakata madabdala hena mdu ya tsomboka ule dem falume basabo yetim Komori ifo pula shehitso hena tsomba ule dem falume basabo kanawrengo hazini zirenga abazitsengelahu madabdala japula shehitso mzee Johari hajaye hantesha bahashi la bala hati ya demokrasi wa masiwani donc yoka utongezo yoka uladhimo wa Komori warenge espoir ukanga joko paroba sauha shangara shele yao ziwanduka ungar jusu mutiri rido daza kama shele yao wakati mshanga maya yarenga zinto amanai yarengwa ministri ni mzee Johari hizo afanya hindi haru ndu mashile kawo shapeushila wandu wawanjia uharimaye serikali ya mzee Johari wamdanganya zifikira mwishia siji balamba bili dozeri na mabisi na mabeni nani mahali nime njia kanzaji wa Komori bahi ya deturna wa barni hula enda uzi wa Afrika du Sud Komoraji wa kanatomaji nini wakati wendo njia mahadini wa masiwaninga deturna wa yendea hivizi wa ya hibwa ni wa Komori ya manasi warenge wendeza mzee Joharaja waja sampanyiwa ni wa Komori hamadaye wa Komori hamadaye waja wa msampanya hajusi wabo endavu ruzuwa mahala ni yao yendo zile ekipu za zinuramba wo mamafia nenda mna yowiyo ziroha yabo ziwaswili wakati taki ya wotona wa Komori haja hatu lo harimashe tibirisho tena ne grupu hizo wamonteze kuhizo haja hau ulaya garjowe namna takia ulaya basi hore joma masiwani wala zila zikundizula wizo wende wapanga ula widziwa hao waruduware je donc yabo mwana ambasador lazima wa Komori wese tomaya rihondo daraja wajaba nje itibwiri shapangwa ni wa Komori ikawa shi arbitrewa ikano ndofanya tabuhiti warungu wajonda yani ile koyo leheshe bata isho ujonda wala wangazija wende wateze ringezo hata voila shesi wa Komori shanzuani shiruba shanza shuhari mamuda mwana ambassadeur donc yotoma ande mefu ya karatize Komori baso wa Komori wende we batana wanzuani watuka welewa watuku baluka bili shesi wa shanzuani shanza wagazija watujibiwa wono wamweli watujibiwa wende wefanya batai hatari wasuli daraja wanduwara jei shesi wa shamawa shanzuani shirejei yamnibata wedatula mwali tena bolero la tena izingiri uwo mwali ba hakamtia shabano sido basema to wakati seno gozati shamnyezi mgaje ile wa Komori madama ngabo wa Komori wakawona ndro nyezi mgari nketa ufik donc zilazibata ziroha shabar de bajaban jiawla mnaivalanga tena ila ekipu huyo saila ngio bet salama hego shamfu wajawatia ila ya hendi mune ndrimu bono taratibu zokawa ndo watu lotsamba yabo mwana ambassador Komori hajo kanotomaji neni wakati ndo kurubiana ngabatsimo uroha mndo hajahati ya baruti wandu watsambaliana lazima endanga lele maisha ya Komori ulonzwani katutsa ya verifielwa ne yazingaraziza manaza Komori bet salama shangu pangwe kundisha henzwani hawalekeza mbabu hayati tsaila wawaka ushawa na nyawa nzwani hamanda wala nzwani wawarende maadui endanga liye betizi ajiri mwali gouverneur ulobala yenda tore ndo sinema ya kau haba haya yani franchement ya tohele wa kabale gouverneur mu mwali jaride ho kabalo la missionnaire ya bewa endalo tiba kufumu mwali endanga liye za ajiri swangazija Hassan Hamad hatuti mezema ndaye hae ya doloje wa hego zishamvu bono wenda bahantwa mana mshamba ngena ushahidi watiji balambwa 11 miliari tiji bala 14 miliari toshelea azalia azihiba ya rengo yende hantu wa gouverneur Moroni bono ya subutia ya benkobe abangala wa Komori amba ke batima na rishiliane na bo hambe bana woi haibi msabale jau 14 miliari ya subutande damde yani ya hunda mkonsi wakanti de namdu hamandu wo ya detonne 14 miliari za hensi yawe Komori joka na espoirije joka wari na wala kabidi wapange espoire Komori ani wanadamu ikawe kangu warongo watu jimaizizo ambao
shangu warendo wa komori malaba ngo warendo wa furoho warende wa fumato warende makawakibu donc yekena kire namna yo mwana ambassadeur rikeka do nese za hoka ya wise normale komori wa perde espoir ya mwana komori ya soma baha ani ko kubaliende komori ngizo nziro ani ngabandu wafanya sondage wando 78% yaho wana wakomori waro hawajanda hunu Faransa nsuchila bonze 78% yaho wana wakomori waja hunu watimize misomo ya hao basi warengeze diplomu za hao wazitami vuvuni watsaha namna ya ukawa wafanya maisha hanamna nyindo jina wapanga namna ngwajihunda waharima rele waduza magazini na huza bombo na hindi uwinjiwa hao waundoka hata zila diplomu wizo hatanga watoge yuho wazira ahini watuonoka ezingu zina faida ndize diplomu zangu lumizuzi nenda komore ngamjo kufanya hazi kontina nuko hazi alingana nizona soma nifanya hazi saidienti ha baswa wenje abango wono watao menage au sikitifu wasango wahundo wale mbele yao shafo wasango wahundo harima ze hoteli ngoma équipier dommage lazima mkomoria perde espoir wakati kao ujohona motolona na doktora en économie ujohona ngasina ma ingénieur en économie ujohona ngasina ndoka una lisansi za ndongo fulani na maîtrise na jao wajenda komori walone domaine he za ndongo za mahakama woni kwa mahakama rikena mahakama mema walone économie kwa économie rikena économie njema wa maîtriser commerce international wani kiwayo wa maîtriser ya diplomatie rikena relation njema harima dunia hata hizi brashizo ntipia basi ndo weni nda yihu mtombezeuka wewe somwende zikwaza handa nimba baho na mjomba wako kwa jerusu tena wakati raka ufanya ze kampanya hapo kuna ujorengo hazi yo hasara mwana ambassadeur c'est normal yamkomora perdre espoir c'est normal yamkomora perdre espoir hokeni wakati balo gouvernement ya nchi yao harimanti ya hatu ila ngotonda bala 99,6% ya gouvernement wala weti wala wandu ikawa wakari ma gouvernement za avira wadetune mali za daula wajafanya mahakama hoka wala sina ujamaa ngoto hundo wandu wala wandu ikao kwa tina na kompetansi shawesa ngo unozevu wakari mazi darazila ya bunga tu saida jana wa ambassadeur abunga nzo msaide lero ngono wa ujuma ufanya tour de passe-passe wanongo ambao conflit d'intérêt bon c'est normal yem komori ya setoma ngojo hunda ema intellectuel wa Comore les gros intellectuels alikoto wahunda wasawale na pubeli warenda pubeli wandu kaungo una interesa ufaidishe Komori watode na mapubeli no wanazijana wala wabalie strategy ya kimafia wabalie strategy ya business ya witi wawarende ndo shitohi donc lazima Komori hisetoma amtujuane samfa wakati Mamadu yalo wala vice-président au haka ministre de l'économie le ministre des finances voilà amtujuane samfa no yeye Mamadu handisa ko harima sefader yawebidi ikihare medito hangalia awana wangabe wa he Komori wajo arrive engeri warenge hunu harimale ndungo za husula di mari wa behashini wende wa somonongo za dima wanga faida hindini zijonjo harima Komori basi ka hina ngola ngotongo na zero kaja zifai hajiundo harima finance wana wangabi wajo maîtriser financier ya Komori rikana stabilité financière économique harima Komori walone compétence shida wazingare finance et ministère des finances et de l'économie et des finances Komori wanawanga wajulwa ngo wenji badala ya warenga walamba swali walo harima mbude wakati wa kampani mjoshina libeli liye mbude kami mbeso like bwana wala ruda second rengo niki ngono hanikiwa yitwe ruvu shanikiwa ndongo za nzozi fanya zisabu za haju za miliari za wende santi bekenti ontiti ndwa niva second nguni kwa economy yafanya ndongo indri walaka upara jongo wanika bujaruso mesehuiba banzo ke miti mhodari bangara nzo shauri jereke ne presidence ujoke ministry wa he finance jerdo ibando wiwi tonto ndina mbe mana mama sabo la demanda ba Kongo ne finance ya Komori kena porenda ba la demanda ba Kongo langono beti salama hulaka hono paro avance okay president yanjia gwendo ngubalo mo wapeu hardenda range ma conseiller majohe
naona rahaza liya datimize mandahe akana conseiller bala wa nouveau ya 6e ndio kweli ihondo college mtumvugu bono niveau ya 6e au college geu ngujo ka conseiller rais wa dawla ngujo kamleka conseiller nacho kaumnikazo ujonda wenda anyesele guru nona do dunji marhaba kwetisha kwezi marhaba kwezi zoko lizo hambagizo na haki wala ya juhebala ni korali zu 20 basi yanza ya mdu hamandu weko mwa hutajua mdu hamandu kwa tsunza kia mdu hamandu komorige hutajia mdu ikao ngojuo mwambia raisi wa dawla ukaya ye fikira weto wa hiyo ketsinje manensi ya hatu ya uvoti wa jabani kwa hutajua mdu hamandu ze ministeri za tuzila gazi hutajia ma directeur de cabinet wa harmaze ministeri zila wandu walona kompetensya wambia ma ministri uka attention gorwario mpaka eka kutida kora mungo joro hazini wasubuto ameza uka mtida koronizo wahamba bango anzo udulumwensi inu na nseno jokari me ministeri inu antake mkomori nione angamia gamdohenda uka wasubutu demisione hahindi wakati wakaenda bala wabaliwa hata ndola wizi c'est normal les Comores ils perdent espoir mon ambassadeur c'est normal les Comores ils perdent espoir wakati kauhena wakati waja serikali Comores baeka ndo wafanye mishinzi ndo wafanye ya mishinzi ya ufanye uwizi baho wangalia zenzi kao zonyi hodari uharimaze trafiki ikondo wako panga ya mishinzi ya upanga ze projets zao mtujwane sanfa lo presi wakomori wenji kwa tujwa ze passport zatu ngazifabrika onda huko kwa tujwa ze carte d'identité zatu sio wakomori ngazifabrika onda huko basi ngamza mobano hajiku wakomori wajo onzi pia rikana imprimer ribala jojo do fabrika ze passport zatu kwa ekao warengeze initiative wahulu ze matériel nécessaire ze carte d'identité zatu sio do fanywa komori shao wala wandikao wazigize majamvi ya kiwiti yarenga wize do manaza Komori basi ngwe ndo wafanya mikataba mwonze omkatabo wa mwiso ufanywa Belgique hiyo enu tuju wa Komori ufanywa Belgique ze passport zatu ngazifanywa Belgique abwe passport badala ukajile ijo jila mkomori harali zihiziraru abanga jila mkomori harali zihizinane hahindi ganzao yakafanya mkataba Belgique yani kiwenu ambao suitable mruhura haina passport ngulindo ni kwa mruhura warealizi shiwe na majana matano ya bola bahaya kautahe marshe yaini ke imprimerie Belgique ngulindo kwa mruhura bahe wa diero haina passport nzima c'est normal rangabi ye carte d'identité banga refanya ha 15 € nafikiri abanga nzo hena carte d'identité ya Komori barohe 2,50 € zinikoela Komori yakafanya mkataba Belgique barohe 1,50 € ya heya akafanya négociation na on marché c'est normal ndio hamadi hizo zimkinishihe basi wa Komori wakati kao riwono ukarjo fanya ze passport Komori rikausankide imprimerie no ile wandu walo harimaze serikali wadonda mapesa wa Komori wedo harimaze zizira watu sumutu Zambia wa Komori abo c'est normal bake desespoir mwana ambassadeur yede mana nzambao ne mana nzambao ngamzambozi kauhe nano wajo kaujaya abo maudi garjo Zambia wana hatu nwanashe watu kaya attention wandu wanja bet salama wanja harimaze ministeri nwaziyo witi wakaudobira yao akoendeza tumeza lelo bato mkomori urongoziwa hata haishi okay mwana ambassadeur ndo kaya et desespoir isigara hakuyo kaya hata wana walo bonze ya mapoliticiens walo bonze ani wandu pia watalwane zentia okawa huwa wema politiciens walo bonze beshe wajoshi la wakensi bazima shangu wajuzi sao yom konsi bazima hatunu eba wanyasi walo Komori garjoshi ndari rishirana nao bao ridungane ha namna nzima ya hakika kwa jaji trope amtone son fanwa hezajiraba sa dezajiraba sa zambao mwana ambassadeur le 25 mai azalajo kauri foto hayenzahe hajofanya déclaration le 26 yamenge président par intérim guparo wa Komori wajo wa compose gouvernement d'union nationale yai présidé par intérim varo hamzi ma hafanya déclaration le 25 mai no hambabanga mi président de la libération yemwisha soutien ya wanayesema politicien walonga zijafanya déclaration ya ukangare souteneo ye déclaration hokaya abugar jori libéré hoka sonti perdre ngo otage hajafanya déclaration gewa lobonze
wafanya declaration kan gari souteneo ya declaration yafanywa ni Yusuf Said Mahazi ziko kwa jefanya au contraire wende warungana mafuu wende wapanga gouvernement ya saa tena le 29 au 30 god donc rejari hundu harima mtsambaliana karjeshi ya tena beshenga mabondra bo harima réseaux sociaux karjeshi ya ni union de l'opposition ni front commun masiwani wa soutene ila décision ya Mustafa donc wo mavutama madame ambassadeur donc c'est normal okamdo katujua yeri landa ngare ndonda ani risalita na mafundo yode bana namba ukaya madame ambassadeur ha conclure le swala lino dokaya wananyasima politicien mlobonze wananyasima déclarer ze gouvernement bilizi namnike comme espoir namwanike namabeshe vushe la espoir ya ukangar joro wa warema ye tabika o asumani ni leja vulahe wate komo nifanye appel yao wananyasema politicien tena ze emikontia sasa waloho masiwanuka namniko wa komoritama ba wanahanyi no wana national hanyu no wajuhu hanyu wa uhunu wa somao na boe soma wa riske wanje uharimazere lewa doza majournaux wadoza bonbon na tablette za chocolat kajon fanya ni plaisir uharima mahamengo mfukara mahamengo minani hanyu gamjo regrette à la fin gamjo jito à la fin de kaka mja réveillé abasara wasulibana yabaga mfanya appel hiyo surtout do wanduwa panga ye sente walo homa siwani no wanduwa union de l'opposition walo homa siwani ka ye silence liyo ketu belele komori marunda ye front comme ya pangishi habada wanduwa jiundo harma mtihani wa hele 24 mars kama fanyilo appel walo masiwani ka attention retire regrettable raba uso donc ngampanyo appel ya haukaya na mkeradi nike uwa komori na civil walozi walimaji malima lavani malima mhogo malima majimbi na mwanike toma ya utoishavushe la espareuka wanatu walohunu wasomao no walo bonze wasomao wajukuli wanzia ya ujawa towe sila ikao ndo wasoma wafaidishenzi hivi ndini wapare wala walohunu tena msuwa vubwe mazina zajani buza siasa zinonzo ntipia nyima kama gouverneur kama ministre kama vice president uharime komori njihondo Faransa hunu wakati wisa waswidi nanga mwambie nuka wallahi alazim ngasiwane zonga mlabo amini kadondaro silaba ngasiwane garjuto ushahidi kama ube komori isihiba ale hanabanwili yo ya ukaya nyime ngoni mwa wandu watanga uharime catastrophe totali jore me komoro babanda basoi okanga nyebanyo nsipia hatanga majenero wahe arme komori walo Faransa bana kama majenero wawandu washinda wanjile wa komori waonese ze danger za hekenti irengwa kijeshi wasomeso wa komori mtoto mbaye kaka mjaka uzijua kama majenero wahe arme komori walo bana ibidi waparo wa komori gasana ma vice president na ma gouverneur na ma technicien na ma conseiller juridique ngo wonsi jubanu na nama ancien député ibidi wonsi pia wapare wakondo walo na vision ya henti waparo wa komori wonsi pia hena mdu atomtsango wa hai ili maudo njeri hunde navushe wa ukai komori ngeje ko paro hondana na espoir ya uroharma zitambuzi abuge mwana ambassadeur ya espoir ya komori ibakisho harimaze declaration mbili za fanya le 25 na le 29 na minga mwariwe jukumu ikari fuare emana mboga mwariwe jukumu hindi dabo ko mimi en personne gami engagé harime gouvernement nzima yabanga manzo na mbewa na mama ministre wado harime gouvernement ya declare ni Mustafa ka ngasine daraki ya he espoir ya he komor ya maudu ngasine daraki ya home sister komori continue mwa niliyo ye kakarja Tangele hana raunda solution ya utanganyo wa komori bazima ra libere komori rafanya transition njema ne komori ratowe komoro harmale galibi kawe siswa na sumani ra rudi rehantino rambao état de droit daula ya haki yani sohabili wano wanahe komori ça fait déjà 2 ans okay kakabati daula ya haki komori kabatira isujoja yao ya kira isi
mwema ne Komori ya rais wa mahakama na mahaba ne Komori shabo toja rais miti yone message na kanza nebeshe wanda wonse pia ilinone seza hokaya wi ya mkoboringa harma desespoir ne mara lo harma desespoir des taratibu zizonse pia wa wanadamu kao wastahiki wafanyize ngozi ilirende ndo walojuma usakidi baini mtunganzo atende na abonga fikiruka wafanyele pala fujua mbango anzo watende wajo tendo harimo ndo ajahanna mashako anotende mbebe no bano wabale Komori wayasulishawo ikakwa jareje dingoni kwamba bano resarjo ndo bano manama ambassadeur gondo mtsango na kanza mtsango harimale suala lino ikanga na masuala wanzo uruzisi gawana haki ya uruzisa ikaka bati karimorali sirisa rebehe message yora kaushinda rebehe siku lelo na ngari shukuri yao hata usiku wa saa inshallah. Marhaba meji misamushia ye makalazuzu yahusu ye sport ya Komor sijibiwani abudu amjoka bondonjo kujiwani yebanu aukatenda jirimele fumu kai serikali itende ya ishuwe abo haishuwe eranza person abungi abo ngedamana daini serikali hahe uhabili serikali ya Mustafa wajitsaganya bazima hautaha nrazi na mashauri ojumwe Komoro ya elimu ili au fonction publique et ma carte ya tambazo au fonction publique waleza hanto avala zilati diplome okabana diplome ti makartasi sha diplome doana damu wao desheto shahi mwana de ulo na diplome abungi abo gari mparaoni hajiku habiri wanawahe masiwa intellectuel mazingara kalamu ne maprof ne ma de nimrufu nyumba hazi wajitanganya wajirongoze watu sira tusoma hata ratu porobira mlango babahanu rijitanganye riwone obahanu ya lazimu riunde bandibire ukaya bwe ku kalijuhima vatina de bwile titi abungi hapo shode shio ko tongeza isove Komoro de kawa na wae Komoro wajitanganya abungi hapo mpaka ndabaha ngasi Port Dauphine hautahari shairishe manifestation ngamonao inde rue da Halme Triumph inde njia avenue Charles de Gaulle ijia hunu ijobanu à l'ambassade keto kamda rengere asibon tibala mujojobanu hemindu sino mujojorengai metro et ligne 2 yafanye 2 stations yabo ya rasuliban abungi yabo lazima rimonесeni kanga sibanu yerere ila bala eni udoar mozen dia zahere RRC mujojohere ngaya sebon tibanu banu Porte Dauphine ko sabun tiabo uto waswidi warma ya place abungi yabo ye kanga mina diver mimi njapanga diver lelo shikanga mjimandanyi ulo na diver mjojo Nanga wena msafara wala mina msafara tena shikanga mdulo na diver ya mjojo mwinge mbavi okaya wakomori wa tisetwa maya okaya rangu janvier wala imamuka sauzu hataye shange serikali hata awa mnoke serikali hae ni azundadui katumu atangamisha ukahende mwiso esabe shafe swali na mutu barua abweni mana mukaseto maya alenge bunura momangara ongazi jara nduani ramali yatsaidia konkoze agoro ransie na sudabi alonda eniyo katuna nane mdashaje gouvernement wa mahuda atujaje kabine kaya abo esai sandabo na hii kama raba jano kaya chila tabiri tujua la ndugu ya jana moka hesabe habari hesabe shafe swali na mutui na bapale ukaya tizingamanyiha bo anama ukata dani hetse gouvernement hata mtunda mungu akajua kada mina bawe ejagwa mjimuka heri ngariye rejeri pange hunu bahono garjo hundo wandu wakati wa ekiname dabdala na taki na wala pia wa kama boni na zapashi wajua mabu warishangirie fanga mwe kabine toka wako bodi msetambaya batawala wesa ya waru ahitwa wesa muhabili wa mlidao dede wapage gouvernement ya raru ya hae ya rajiti yani yo de tomane niko wa Komori maraba meje bona mabanga na diveri wa kusina oye diveri bon doto sintiri ambavyo wa Komori ze tomaza hao kakaziti handongo zinji waona haki ho satoma sha encouraginda hiyo de kamrunge dessus sha shinda surmonter déception hiyo parce que waona ndongo zinji wazienshi na mfano
Abwe mwana nasama da Saidi washitsanda mjini yaka vice president wa Zadi ya mtashibani hata ya tawa bairanto siku ya tawa nabo hakana mamilita wa hahe wakahumsutene haruma voti wakahumsutene zengozo tipia hahibu kama hibu shetani kabati mrujo mbaba hanu ti telefoni ti yewandu wa waranti abo hakika esport wakaoni yote kabati ndo kweli manadamu abanungu jwamba nguwano abanungu jwamba na tasbihi utororadi wandu wakawa amini yado wabali harumwe mabisi wenda bitsalama abo baba hakika kabati aminifu abenge ntujua kutoka uambia wandu wao ndogo ndini ni wakati ya George cha hakika ngabo za kutongeza baka uaminifu usoni mwandu wa siasa huka umfano na urengada huo na tsindaye bahi shanga wandu wengi wadoi hali hiyo wavuriza wala wandu wakawa vote bahanu wenzao basi kama hamabala kabati za zidi abenge wa Komor lazima wajitemke namna hiyo ka riwoshi zinji trahizo zinji abenge abasa ngaranzao daula ya haki wenge wa Komor wao ngwali daula la haki okaya ngwa uteswi nasi batu parce que ngwatsingo ngabwandu wasingo ni para wakati hadisi yo basi anambia uka badi banurisa twama tuhisa kata matundanyi nyide mjo shida mtowe mro ibano na nyikamtuhuja kamturuma mndu abenge sirisa twama ngasibanu ngasomisirjini ngatsingovura tasbihi nyezi mwa mtowe sha ekam njando ya joka masulaha okaya isayori jo jawa aeroport auriko mijini njo jidia haina mndu bishinderi hunde sodiso shay comeback shayiho sisi risatwa maya na sikarna ushinda ritowe lebulinu sha karobwe hawamba ukaya ndutoka namna jembe hainu sikuwa virabo buju utamna tras ikaba birimaha basilo henda ta landiso hufa abenge yabo wa Komor na mlamuhe nike espoir yensi mwiwani wanyi vatsinokaya mlewe mndu shana mjuhe mwiwane yensi wanyi mjemnike mndu zeda kile mndu mjo amini sha mtilinde kaya sisi ngarjoka hujari mtoni harumwe tabu paske dejanga si harumwe tabu sisi hoto jwarije hiho abenge namshinde mfanyeni mjo shinda mfanye abo sisi ngasi ni nyama si shononde au ni shononde si nyama abenge abo ngarjo honda na usiku Mwenyezi Mungu joni katafiki nzima sisi wandu lomanga ima politiki ne daula ya haki washinde wonde abantu bazima bamrihe imamu mzima yaritendeye nando toka Mwenyezi Mungu najele mabeja washinde wahunde msafara wa hujaiho bambe sasa yonga bajo declaration bano ngo bawazamba hunu kangwanzo waje bonge abo mzio yabo wamna commentaire na sukanza namba assalamu alaykum alaykum salam maraba menji wananyasi ndio harmaye page ya hanyuinu na mwabone page ya hanyuinu mrudi mpartage video no zenogozi nuzirohe banunga si portofino obahanu rujo kahendara fanye fête nationale ya hatu si wa Comores le 6 juin le 6 juillet. Le 6 juillet, ngasi une ambassade de Comores, ni banumra lio kangene le bus la 82, nous devons ngasi mon Porto Mayo, yo dererse, haina bahanu jokanga onererse ngujo hirenga, ujilia Porto Mayo, usebonti, mojo percentia ya unjahunu à l'ambassade de Comores, comme de Rundabu inshallah taala, jana rimonesani ya ligne 1 Porto Mayo encore gejo ya botena le lori kakusu dirijebana deri mwambieni ukaya inde helirilio abunge abo bakanda abo ngara munde mbenu kaya abantu sondo lomanga abantu sari kaze nyungubo jiho irohora ya tobaki danyi mlo maswani hobula auka e act ya he daula ya haki ye act ya rengwa ne diaspora ya hanyu inuke japoro kiri o harmwe dunia sha
dunia ehelia pangiha zembwana zohandisa hondani ngezi rohabonze ze diaspora za hao wazirenge ngondonizo abunge inutarahi muhimu ya lelo ya ukaya diaspora ya hanyu wodo warengaze nongozi ni walonizo wondo warengaze nongozi ni walonizo wazitia hoitwanizi watabishao wajuha wa habili wende Geneve wende Nations Unies wende Union Africaine wende wahabili ya ukaya Komori ndio tabani yabo ndio dosokaya maraia wa Komori wehisa mielewa ya ukaya diaspora ya hanyu irenge funfuku panda mwana yakaulazimu kwa wabaha wesa wabiha nyide mlao ukaya hindi mwanzele mebenu kaya oharimwe dunia oharimwe zinti za Kiafrika oharimwe zinti za Afrika raziona leodo handa reonao nti Afrika wandisa nkodo bonze unjio ndani abungi hapo diaspora ya hanyu ihimi haimara ihimi hamvu ihimi rihabi habiswara rihimi zentanato za Faransa rihabilio ya dunia ya ukaya ya Komoro rilemeo na lodo handa ya diaspora ya hizi za Kiafrika waringanisha kijaili lazima zenkodo ndi sondani hobo habonze abungi hapo diaspora ya hanyu ino isai tazinkabwa mbonzi imtoa zalie shemizi imtoa lekoti imtoa zehofu ribakisha nyinyi hoto msindiha nyinyi mwakola dumu msindiha shati le diaspora hazia waifanya iza bakinda nyimtashi wao kahonu haina mronge mwema haina mrongulo haina mrongangalo wanahe shaka tujua uzifanya zonozo pia hoto mwesheleani na umfikirini abungia wabaha diaspora wafanye devare hao iza baki deza hanyu ni mdo maswani hakuta msindiha jahazino abungia hapo kartina hizo mwambia ni tutile mnaino marhaba menji na mpartaja video bangare kazo kifano hata wakati wa satellite marhaba.